Hai, jadi hari ini kita akan bincangkan soalan nombor 16, soalan dari SPM Trial Negeri Pahang tahun 2020 AdMed Paper 1. Okey, jadi untuk soalan 16 ni, okey, kita bacalah dulu soalan. Jadi a curve with gradient function, okay, this is the gradient function lah. Okay, okay, sekejap saya highlight dulu. Okay, this is the gradient function, has a turning point at 2, 3. Jadi 2, 3 ni basically turning point dia lah. Jadi soalan minta kita tentukan sama ada turning point ni adalah maximum or minimum point. Jadi untuk kita tackle this question, apa kata kalau kita try to recap apa yang kita dah faham tentang this topic lah. Okay, basically apa yang kita pernah belajar sebelum ni, kita ada this formula yang kita pernah belajar. Okay, y contoh is equal to, saya bagi contoh formula kuadratik lah ya. Jadi contoh kita ada 2x kuasa 2 campur dengan 4x campur dengan 1 contoh. Jadi ini adalah y. Dan kalau saya differentiatekan y ni, saya akan jadi dy sebab kita punya fungsi is y. Tapi in terms of x, sebab x kita yang kita jadikan variable di sini. Jadi dy in terms of dx lah. So dy dx kita akan jadi yang ni akan darab di hadapan, so akan jadi 4. Ya, jadi kuasa tu akan tolak 1 lah. Jadi tinggallah 1 saja. Okey. Jadi 4x kuasa 1 saja campur dengan this one ada kuasa 1 ya. Jadi kuasa 1 darab 4 akan jadi 4. Jadi x kuasa 1 tolak 1 is x kuasa kosong lah. X kuasa kosong is sama dengan 1 lah. Okey, dan constant tiada power, jadi dia akan jadi kosong lah kat belakang. Jadi ini adalah dy dx. Dan kalau lah let's say saya nak differentiate lagi sekali this equation, jadi saya akan jadi macam ni lah, d kuasa 2y dx kuasa 2. Sebab y ni merujuk kepada fungsi. Kita punya operation is actually dx, d bagi dx. That's why kuasa 2 dia dekat d lah. Okay? Dan kuasa 2 dia dekat x dekat sini. Jadi kalau saya differentiate lagi sekali, ni kuasa 1. Jadi 1 darab 4 akan jadi 4. Jadi 1 tolak 1, x sama dengan kosong, akan jadi 1 lah. Dan memandangkan ini constant, okay, jadi constant kita tak, nilai dia akan jadi kosong lah bila kita differentiate. Okay, tapi apa poin penting yang saya nak highlightkan dekat sini adalah kalau kita differentiate an equation, di sini merujuk kepada gradient sebenarnya. Okay, okay, manakala kalau kita differentiate gradient punya equation pula, sebenarnya kita boleh tentukan dia punya turning point. Okay, turning point whether dia bentuk yang macam ini ataupun macam ni. Apa maksud bentuk macam ni? Bentuk macam ni referring to minimum point. Betul lah minimum point sebabnya dia paling rendah. Dia punya turning point tu berada paling minimum. Macam itulah maksudnya. Jadi kalau dalam kes ni pula, kita refer sebagai maximum point. Kenapa maximum point? Sama jugalah sebab turning point dia tu berada di atas lah compared to other coordinate. Jadi macam ni kita nak tahu dia minimum point ataupun maximum point. Basically apa yang kita boleh buat daripada equation ni, okay, lepas kita dah differentiate, let's say lah okay, baca A pula sekejap ya. Okay, let's say lah lepas kita ada differentiate tadi, lepas kita differentiate this gradient, kita dapat nilai. Let's say d kuasa 2y bahagi dengan dx is positive. Apa maksud dia? Maksud dia bentuk dia mesti macam ni. Maksudnya dia referring to minimum point. Okay, the same thing juga. Kalau lah kita differentiate and kita dapat d kuasa y bagi d kuasa 2y bagi dx kuasa 2 less than 0, then dia akan referring to maximum point lah. Okay, maximum point. Okay, kita buat macam ni lah. Dia akan referring to this one, maximum point. Okay, itulah yang kita boleh tentukan lah. Jadi dalam case ni, kita punya d kuasa 2y bahagi dx kuasa 2 is positif lah kan. Jadi kita boleh cakap dia adalah bentuk graf macam ni lah, in which dia referring to minimum point. Jadi macam ni kita nak check betul ke tak? Dalam case ni senang lah nak check sebab kita tahu untuk kita punya equation ni, this one is referring to A. Betul tak? Jadi A kita is positif. Jadi bila positif, graf kita akan jadi
graf senyum lah. Jadi bila graf senyum, turning point, this one is turning point ya. Turning point. Okay. Ni bukan X ni, basically titik lah. Jadi turning point kita dekat sini referring to minimum lah. Jadi kita boleh macam fahamkan daripada situ lah. Okay, jadi untuk jawab soalan ni, okay, daripada soalan ni kita tahu this equation is actually referring to gradient function ya. Jadi gradient function, jadi bila kita cakap gradient function, basically dia merujuk pada dy dx. Okay, jadi gradient function dy dx kita is actually sama dengan 16x tolak 2 over x kuasa 2. Jadi soalan just nak minta kita tahu, kita determine whether dia maximum ataupun minimum point saja. Sama ada dia bentuk yang macam ini ataupun bentuk macam ni. Itu je yang kita kena tentukan. Jadi untuk kita tentukan di maximum or minimum point, kita kena differentiate lagi sekali lah. Okay, differentiate lagi sekali dan kita tengok sama ada dia positif ataupun negatif. Jadi jom kita differentiate this gradient. Jadi bila differentiate, kita akan dapat d kuasa 2y bagi dx kuasa 2 sama dengan, ini kuasa 1 kan, ini kuasa 1, jadi 1 darab dengan 16, okay, 1 darab dengan 16 akan jadi 16. Jadi x1 tolak 1, dia akan jadi kosong lah. Jadi tapi saya tunjuk je step by step. Okay, untuk this question, untuk yang 2x untuk yang ni, apa yang saya akan buat untuk elakkan confuse, saya akan jadikan x ni ke atas, maksudnya dia akan jadi 2 x negatif 2, betul tak? Jadi barulah kita boleh proceed dengan differentiation. Jadi negatif 2 pindah ke depan jadi 2. Ni bukan 2 lah, di negatif lah sebenarnya tadi kan. Soalan dia ada negatif tadi. Okay, jadi negatif 2 darab negatif 2 akan jadi positif 4 lah. Positif 4 x negatif 2 tolak 1. Negatif 2 tolak 1 lah macam biasa. Jadi kita akan dapat this one is tinggal 16 je lah, sebab x kuasa kosong is sama dengan 1. Okay, tambah, maksudnya 16 darab 1 dapat 16 je lah. Jadi tambah 4, negatif 2 tolak 1 is negatif 3 lah. Okay, tapi kita bila differentiate, kita dapat pula dalam bentuk unknown lagi. Kita tak dapat values. Jangan risau sebab kita dah ada maklumat this one. And kita tahu x kita merujuk pada 2, y kita merujuk pada 3 kan. Jadi just substitute kan, yang kita ada unknown ni x kan. Jadi just substitute x dekat sini dan kita akan dapat nilai should be 16 tambah 4 darab 2 kuasa negatif 3. Okay, jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat 16. Okay, this one kita buat kat sini. 16 tambah yang ni saya pindah balik ke bawah, jadi akan jadi 2 kuasa 3. Jadi 16 campur dengan yang ni, sebenarnya kita boleh je tekan calculator, tapi saya malas, saya just nak tunjuk step by step. Jadi 4 ni sama dengan 2 kuasa 2 kan. Ni 2 kuasa 3, jadi kita boleh cancel lah. Jadi ni akan jadi 1 dekat bawah. Ini sama dengan 16 campur dengan 1/2. So kalau kita try to expand lagi, apa yang kita akan dapat sebenarnya adalah, okay, kita boleh je dapatkan jawapan dalam bentuk inilah. Basically dia akan jadi 16.5 lah basically. Okay, 16.5. Tapi the point is not the answer lah. Apa yang kita kena tunjuk is actually sama ada di positif ataupun negatif. Dan kita tahu 16 is positif, 16.5 is positif, is greater than 0. Jadi jawapan dia adalah, kita boleh buat conclusion, turning point 23 ataupun turning point 23 ini adalah di bentuk yang macam ni lah. Kalau bentuk macam ni, dia adalah minimum point, is minimum point. Jadi itulah jawapan kita berdasarkan justification yang kita dah tunjukkan. Jadi itu dulu untuk soalan nombor 11. Kita jumpa kemudian untuk soalan nombor 17.